किसकी बॉल है ये? कुनाक्ष की है। How many balls do you have, Gugu? 100. He has got maybe 173 balls, right? Nahin, Gugu? ट्राइसिकल को देखते ही कुनाक्ष की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। ये गुगु की नई नई साइकिल, ये एक पर्सनलाइज्ड साइकिल है। देखो नाम कुनाक्ष और केम। ये चल पड़ी कुनाक्ष की नई पीपी। वैसे तो इसके साथ बहुत सारी पीपियां हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। बट दिस वन सीम्स न्यू, सो ही इज सो एक्साइटेड। हैंडल पकड़ो, हैंडल पकड़ो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, हैंडल पकड़ो, यहाँ से पकड़ो। ये यहाँ पे पैर रखो। 1 2 3। हाँ, close up, close up, close up। इधर कुनाक्ष, इधर 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 उठा के डालो इसमें। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन उनके पास आता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।